بسم الله الرحمن الرحيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين और इसी वजह से पूरी महारत और तकलीफ के साथ पहाड़ों को काट काट कर घर बनाते हो तो खुदा से डरो और मेरी इताअत करो और ज्यादती करने वालों का कहा न मानो जो रुए जमीन पर फसाद फैलाया करते हैं और खराबियों की इस्लाह नहीं करते। वो लोग बोले कि तुम पर तो बस जादू कर दिया गया है कि ऐसी बातें करते हो, तुम भी तो आखिर हमारे ही ऐसे आदमी हो, बस अगर तुम सच्चे हो तो कोई मोजेजा हमारे पास ला दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा यही ऊँटनी मोजेजा है, एक बारी उसके पानी पीने की है और एक मुकर्रर दिन तुम्हारे पानी पीने का है और इसको कोई तकलीफ न पहुंचाना वरना एक बड़े सख्त जोर का अजाब तुम्हें ले डालेगा। इस पर भी उन लोगों ने उसके पांव काट डाले और उसको मार डाला, फिर खुद पशेमान हुए, फिर उन्हें अजाब ने ले डाला। बेशक इसमें यकीनन एक बड़ी इबरत है और उनमें के बहुतेरे ईमान लाने वाले भी न थे और इसमें तो शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार सब पर गालिब और बड़ा मेहरबान है। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने पैगंबरों को झुटलाया जब उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम खुदा से क्यों नहीं डरते, मैं तो यकीनन तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो खुदा से डरो और मेरी इताअत करो और मैं तो तुमसे इस तबलीग रिसालत पर कुछ मजदूरी भी नहीं मांगता, मेरी मजदूरी तो बस सारी खुदाई के पालने वाले खुदा पर है। क्या तुम लोग शहवत परस्ती के लिए सारे जहान के लोगों में मर्दों ही के पास जाते हो और तुम्हारे वास्ते जो बीवियां तुम्हारे परवरदिगार ने पैदा की हैं उन्हें छोड़ देते हो? ये कुछ नहीं बल्कि तुम लोग हद से गुजर जाने वाले आदमी हो। उन लोगों ने कहा, ए लूत, अगर तुम बाज ना आओगे
تو تم ضرور نکال باہر کر دیے جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا میں یقیناً تمہاری ناشائستہ حرکت سے بیزار ہوں اور دعا کی پروردگارا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اس سے مجھے اور میرے لڑکے بالوں کو نجات دے۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے سب لڑکے بالوں کو نجات دی مگر لوط علیہ السلام کی بوڑھی عورت کہ وہ پیچھے رہ گئی اور ہلاک ہوئی۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر ڈالا اور ان پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا۔ تو جن لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرایا گیا تھا ان پر کیا بری بارش ہوئی۔ بے شک اس واقعے میں بھی ایک بڑی عبرت ہے اور ان میں کے بہتیرے ایمان لانے والے ہی نہ تھے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح جنگل کے رہنے والوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو بلا شبہ تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا۔ میری مزدوری تو بس ساری خدائی کے پالنے والے خدا کے ذمے ہے۔ تم جب کوئی چیز ناپ کر دو تو پورا پیمانہ دیا کرو اور نقصان کم دینے والے نہ بنو، اور تم جب تولو تو ٹھیک ترازو سے ڈنڈی سیدھی رکھ کر تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں جو خریدیں کم نہ دیا کرو، اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور اگلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے تم پر تو بس جادو کر دیا گیا ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہو، اور تم تو ہمارے ہی ایسے ایک آدمی ہو، اور ہم لوگ تو تم کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ تو اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لوگ کرتے ہو میرا پروردگار خوب جانتا ہے۔ غرض ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو انہیں سائبان ابر کے عذاب نے لے ڈالا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بھی ایک بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں سمجھداروں کے لیے ایک عبرت ہے، اور ان میں کے بہتیرے ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔